Bonjour mes amis, Labdien, dārgie draugi! voilà vraiment très bonne année. Svētīgam šo jauno gadu! Un petit mot sur le petit sapin, Daži vārdi par egli, hein, sur l'arbre. par koku. Parce que le sapin, ça symbolise quoi finalement? Jo īstenībā egle, ko tad tā nozīmē? C'est l'arbre qui reste vert même pendant l'hiver. Tad, pirmkārt, koks, kas arī ziemas laikā paliek zaļš. Et un arbre qui est le plus décoré de l'année. Un viņš ir koks, kas visvairāk gada garumā tiek dekorēts un izrotāts. Il y a même, s'il n'y a pas de bougies, mais il y a des bougies où il y a des petits oiseaux. Mēs liekam šeit pat citreiz sveces, tur ir mazi putniņi, tur ir spīguļi. Ben, l'arbre dans la Bible est fondamental, très beau. Koks ieņem ļoti svarīgu, teikšu, fundamentālu vietu svētajos rakstos. Première parole de Dieu à l'homme, Pirmie vārdi, ko Dievs saka cilvēkam, vous pouvez manger de tous les arbres. jūs varat baudīt augļus no visiem kokiem, Et au centre de tous ces arbres est l'arbre de vie. bet pašā centrā šajā dārzā ir dzīvības koks. Mais il y a aussi un autre arbre, on pourrait l'appeler l'arbre du bonheur et du malheur. Un ir vēl kāds koks, ko varētu nosaukt par laimes un nelaimes koku, Qui n'est pas au centre. kas nav centrā. Bien que Ève, après avoir écouté le démon, le serpent, elle le voit déjà au centre. Pat, ja Ieva un arī Ādams vēlāk, klausoties sātanu, ieklausoties ļaunajā garā, jau šo koku redz kā tādu centrālo koku dārza vidū. Alors Jésus, quand il vient, il parle de l'arbre, comme royaume de Dieu. Kad Jēzus atnāk, viņš salīdzina debesu valstību ar kokiem un pielieto kokus, lai labāk mēs saprastu debesu valstību. Il compare la parole à un grain qui devient arbre. Atcerēsimies, viņš salīdzina debesu valstību līdzīgi sēkļai, kas kļūst par koku. Il compare la foi à un grain qui devient l'arbre. Viņš salīdzina ticību, kas ir kā mazs graudiņš, kas kļūst par koku. Il parle du royaume de Dieu comme l'arbre qui porte les oiseaux. Viņš arī runā par debesu valstību kā lielu koku, kuri, atcerēsimies, ir putni un vieta visiem. Et finalement, c'est nous les arbres. Un īstenībā, patiesībā, tie esam mēs, kas arī esam koki. Jésus nous compare à l'homme, à l'arbre, celui qui donne des bons ou des mauvais fruits. Dieva vārds liek mums saprast, ka mēs esam kā koki, kas dodam vai nu labus vai sliktus augļus. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Jo mēs pazīstam koku pēc tā augļiem. Et un mauvais arbre ne peut pas porter des bons fruits. Un slikts koks nevar nest labus augļus. Mais comme dit Saint Jacques, malheureusement, nous sommes un peu des arbres qui peuvent donner les deux. Bet par nožēlu, kā saka svētais apustulis Jākabs, mēs esam koki, kas varam dot gan tādus augļus, gan labus, gan sliktus. De nos bouches peuvent sortir le doux et le sale. No mūsu mutes var nākt gan svētības, gan lāsta vārdi. Et alors, finalement, Dieu a créé les belles arbres pour l'homme, Un tieši tāpēc Dievs ir radījis skaistus, lielus kokus priekš cilvēka. mais l'homme a préparé pour Dieu, qui est devenu homme, un arbre sans fruits, sans feuilles. Bet cilvēks ir sagatavojis Dievam tādu koku, kur nav ne augļu, kur nav ne lapu, koks, kas ir īpašs koks. C'est la croix. Un tas ir krusta koks. C'est l'arbre que l'homme a fabriqué pour Dieu. Tas ir koks, ko cilvēks pats izveidoja priekš Dieva. Nos péchés a transformé ce bel arbre en un arbre de la croix. Mūsu grēki ir pārveidojuši šo skaisto dzīvības koku par krusta koku. Mais la bonne nouvelle, Bet labā vēsts, c'est que Dieu, dans toute sa grande sagesse, ko Dievs savā lielajā gudrībā a transformé cet arbre horrible ir īstenojis, viņš šo briesmīgo koku ir pārveidojis. cet arbre de la passion, de la torture, Šis koks, kas pazina Kristus ciešanas un spīdzināšanu, en arbre de vie. kļūst par dzīvības koku. Voilà ce que symbole finalement le sapin. Lūk, patiesībā kāds ir egles simbols. Ça renvoie le plus bel arbre qui est au centre de tous les arbres, de tous les hommes. C'est l'arbre le plus beau, c'est l'arbre de vie qui est Jésus lui-même. Tas mūs atved pie visskaistākā, visdārgākā koka,
kas ir dārza vidū, kas ir dārza centrā, un tas ir krustakoks, un tas ir Jēzus Kristus, kas dod piepildījumu šim kokam. Et il est la vigne. Un Svētā raksta saka, viņš ir arī vīna koks, Et nous sommes les serments. un mēs esam viņa zari. Et c'est à nous qui portent les raisins. Un mēs, kā zari, kā vīna koka zari, esam aicināti nest augļus. Donc, rien sans Dieu, rien sans nous. Un tātad nekas bez Dieva un nekas patiesībā arī bez mums. Si nous sommes bien attachés à Jésus, Ja mēs esam stingri pieķērušies un turamies pie Jēzus, belles branches, de belles arbres, nous-mêmes. mēs paši kļūstam par skaistiem zariem, mēs esam tādi, kas nesam bagātīgus augļus. Le plus bel arbre du monde, le plus beau sapin, c'est nous dans toute la gloire. Un viskaistākā egle, viskaistākais koks, patiesībā esam mēs paši, kad esam kopā ar Dievu. Cultivons cet arbre-là. Un tāpēc izkopsim, rotāsim šo koku, Soyons cet arbre de vie et de joie. būsim dzīvības un prieka koki, Que pour tous les oiseaux puissent chanter là. lai visi putni varētu dziedāt mūsos. Voilà ce que je vous souhaite pour l'année, mes amis. Lūk, ko es jums novēlu šim jaunajam gadam kā vēlējumu.